تحریک انصاف نے ایک بڑا ٹرپ کا پتہ کھیلتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جو چال تھی وہ ناکام بنا دی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو براہ راست آگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس سے۔ یہ الیکشن کمیشن پنجاب کا آفس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وہ ایسے کھلاڑی ہیں کہ جو ہاری ہوئی بازی کو جیتنا جانتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی کپتان نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو جو الیکشن کمیشن نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلے کا جو نشان تھا کہ اگر بلے کا نشان رہا تو بلے کا نشان اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو مل گیا، وہ بے شک عام ورکر بھی ہوگا تو وہ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن آج جو پھر ہم آپ کو اس وقت جو آگاہ کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن پنجاب کے آفس سے کر رہے ہیں۔ کچھ روز قبل آپ نے یہ سنا ہوگا کہ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی جو انتخابات تھے ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ یہ انتخابات ہیں جو یہ وہ جو معیار ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے گیا اور تحریک انصاف کو کہا گیا کہ آپ انتخابات دوبارہ کرائیں۔ جب دوبارہ تحریک انصاف نے انتخابات کروائے تو اس کے اوپر پھر انگلی اٹھا دی گئی، اور چند روز اس فیصلے کے محفوظ کرنے کے بعد یہ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے گئے۔ گزشتہ روز پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک چال چلی الیکشن کمیشن نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کی فہرست سے تحریک انصاف کو فارغ کیا۔ جب تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں کی فہرست سے فارغ کیا گیا تو پھر ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کیا تحریک انصاف جو الیکشن کا جو شیڈول بھی جاری ہو چکا تھا، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے تھے، اس کے گزرنے کے بعد تحریک انصاف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ تحریک انصاف کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح سے آؤٹ کیا جائے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہ بچے۔ تو جب کاغذات نامزدگی 20 تاریخ کو شروع ہوئے اور 21 تاریخ کی شام جو ہے رات 11 بجے کے قریب فیصلہ سنایا گیا کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ کالعدم کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کو ایز اے سیاسی پارٹی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ رات کے 11 بجے تحریک انصاف کا جو فیصلہ وہ جاری کیا گیا، دن کے روشنی میں جاری نہیں کیا گیا۔ اس میں کوئی ڈر تھا پتہ نہیں یا کوئی اور وجوہات اس کے اندر تھی کہ رات کے اس پیر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا گیا کہ تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ بریسٹر گور خان جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ بریسٹر گور خان کو وہ چیئرمین نہیں رہ سکتے۔ پھر گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ چھٹی کے دن جو ہے وہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی جو فہرست تھی سیاسی جماعتوں کی اس سے فارغ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف اب اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک نئی جو تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف سے گزشتہ دنوں ہفتے کے روز کچھ ان کے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی، جن میں بریسٹر گور خان، علی ظفر، سردار لطیف خان کھوسہ، نعیم حیدر پنجوتا، انتظار پنجوتا اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی، اور وہاں پہ کپتان نے ان کو بتایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ کپتان کا جو وہ مشہور مقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی کیا کہ ان کے جو ان کے دماغ میں ایک بڑی چیز تھی کہ اب اس سے اپنی پارٹی کو کیسے نکالنا ہے۔ کپتان ہمیشہ مشکل سے جب کرکٹ کے میدان میں ہوتے تھے تو وہ مشکل سے اپنی ٹیم کو نکالتے تھے۔ سیاست میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ بطور صحافی ہم نے بھی ان کے اوپر تنقید کی کہ یہ غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن بعد میں وہی فیصلہ ان کا درست ثابت ہوتا تھا جو بھی وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو آج چیئرمین تحریک انصاف نے ٹرپ کا پتہ کھیلتے ہوئے یہ جب کیا گیا کہ تحریک انصاف کالعدم قرار دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے جو فہرست ہے، تو اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج جب کاغذات نامزدگی کے دن ختم ہو چکے تھے اور سکروٹری کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو انہوں نے ایک ٹرپ کا پتہ کھیلتے ہوئے اب مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر دیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اب مجلس وحدت المسلمین اور
तहरीक इंसाफ एज इत्तेहादी के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, इत्तेहादी होंगे और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन का जो इंतखाबी निशान है खैमा, उसके ऊपर भी ये इंतखाबात हो सकते हैं। हमने इससे पहले आपको बताते चले नाज़रीन, माजी के हवाले से माजी में भी इस तरह हो चुके हैं कि कुछ जमातों ने आपस में जो है वो इत्तेहाद किया। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त हुकूमत से में दोनों पार्टी थी, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने इंतखाब किया था और सीट एडजस्टमेंट की थी। उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शंस के दौरान MMA बनी थी, जिसमें जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मजहबी जमातें शामिल थी। तो उन्होंने फिर किताब के इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाब लड़ा था। इसी तरह 2013 की इंतखाब के दौरान काफ लीग के साइकिल के निशान के ऊपर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने सिंध में तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा। तो इसी तरह जो इंतखाबी निशान जहाँ पे मजबूत होता था वहां से इलेक्शन लड़ा जाता था। तो अब कप्तान के जो साथी कहा जाते हैं मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास, जो कप्तान के काफी करीब है, कप्तान के करीबी दोस्तों में शामिल है। और राजा नासिर अब्बास वो आदमी हैं जिनको काफी थ्रेट भी किया गया, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर भी तरीके इंसाफ की वजह से लिया। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप तरीके इंसाफ से पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो हम आप भी देखते रहे कि गुज़श्ता एक साल से चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान के साथ डट के खड़े रहे। जहाँ भी उनके मुश्किल वक्त आया उन्होंने उनका साथ निभाया। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी की गई कि आप इससे पीछे हट जाएँ। उस वक्त की PDM की हुकूमत ने भी उनको काफ़ी मनाने की कोशिश की कि आप हमारे साथ मिल जाएं, लेकिन उन्होंने कप्तान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। आज कप्तान ने ट्रिप का पत्ता खेलते हुए ये बता दिया है कि मैं आज भी अहमियत रखता हूँ और मैं कप्तान हूँ, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान के से बड़ा कोई सियासी खिलाड़ी भी नहीं है, सियासी कप्तान भी नहीं उनसे बड़ा हो सकता। इमरान खान ने आज ट्रिप का पत्ता खेल के ये अपनी पार्टी को और अपने लीडरांस को कहा है कि आपने मुश्किल में घबराना नहीं है, आपने मुश्किल जो वक्त होता है वही तो आपके सीखने का वक्त होता है। तो आज हम इस वक्त आपको पंजाब के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से आगाह कर रहे हैं। बैरिस्टर अब्दुल्ला सुलेमान नियाज़ी इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं इलेक्शंस के ऊपर, तो उनकी जो खवातीन की जो सीटें थी रिजर्व सीटों के लिए जिन्होंने पेपर जमा करवाए थे, उनको ये कहा गया था कि अब ये आज़ाद असीयत में हैं। तो अब वो मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर उनके पेपर नॉमिनेट होंगे। अब उनकी जो स्क्रूटनी होगी वो मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से होगी। तो अब तहरीक इंसाफ और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद हो चुका है। कप्तान ने बड़ा ट्रिप का पत्ता खेला है और अपने वर्कर्स को उन्होंने बता दिया है कि आपने अब भी ये फैसला करना है कि मैं जो फैसला करूंगा आपने उस फैसले का इंतजार करना है। वो अक्सर अपने जलसों में कहते होते हैं कि मैं जो फैसला करूंगा आपने उस फैसले का इंतजार करना है। तो आज जो उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला उनका दुरुस्त साबित होने जा रहा है कि जो उनको तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करनी थी वो अब कोशिश कामयाब होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि अब वो फिर वापस पंजाब के अंदर उसी तरह भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ आएगी और इसी तरह ही बाजी पलटेगी। जो लोग समझ रहे थे कि अब शायद तहरीक इंसाफ का आउट कर दिया गया है, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ का आउट किया जाए, हमारे लिए राह से हमवार किए जाएं, हम फिर ही जीत सकते हैं, वरना तो जीत की सलाहियत नहीं है हमारे में। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो तो हमें वैसे ही पोलिंग से आउट कर देंगे और चारों शाने चित कर देंगे हमारे। तो इस वक्त फिर जो फैसला किया गया तहरीक इंसाफ का बल्ले को आउट करने का, बल्ला तो आउट नहीं हो सका। बल्ला जो इमरान खान का इंतखाबी निशान है उसको एक तरीके से टेक्निकल तरीके से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन कप्तान इन खिलाड़ियों से आउट होने वाले नहीं हैं। कप्तान बड़े खिलाड़ी हैं, वो बड़ी गेम के बड़े खिलाड़ी हैं और ये छोटे खिलाड़ी उनको हरा नहीं सकते। तो इस वजह से कप्तान ने ट्रिप का पत्ता खेला और आज मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त
तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में पंजाब के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो अबूज़र सलमान नियाज़ी हैं, जो इनके कागजात के हवाले से हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर वो 20-20 केसेस में पेश हुए। फिर इसी के साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत भी लगाई, और जो एक बड़ी गलत हम कह सकते हैं, किस तरह नहीं होना चाहिए किसी वकील रहनुमा के साथ, उनको शायद सज़ा दी गई सलमान नियाज़ी को कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का साथ दे रहे थे। वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब के अंदर, अबूज़र सलमान नियाज़ी और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, ये दोनों इस वक्त पंजाब के अंदर टेक्निकल महाज संभाले हुए हैं, और तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडरान कारकुनान उनके इलेक्शन में पेपर्स के हवाले से और दीगर टेक्निकलिटीज़ के हवाले से वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। इस वक्त हम बराह रास्त आपको ये आगाह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस से, जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ा पत्ता खेलते हुए एक नया जो है वो ट्रेंड दे दिया है, और इनको बता दिया है कि वो बड़े खिलाड़ी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब घबराना नहीं है, अब उनको अपने कप्तान की स्ट्रेटजीज को देखना चाहिए कि किस तरह कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को मुश्किल से निकाला और एक बड़ा हल पेश किया है। तो आपको इसी तरह हम आगे भी आगाह करते हैं। इस वक्त आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस से।